अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तयम्मुम के ऊपर। ड्राई एब्लूशन, इसका मतलब होता है खुश्क वज़ू या तयम्मुम। एब्लूशन कहते हैं दोस्तों वज़ू को, यानी इस्लाम में तयम्मुम एक पाकीज़गी का तरीका है जो उस वक्त किया जाता है जब पानी मयसर ना हो या पानी इस्तेमाल करने के काबिल ना हो। तयम्मुम में दोस्तों साफ मट्टी या धूल से चेहरे और दोनों हाथों को मसा किया जाता है ताकि नमाज और इबादत के लिए पाकीज़गी हासिल की जा सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Dry ablution, known as tayammum, is a special way of cleaning for prayer when water is not available or cannot be used. Dry ablution, dry मतलब खुश्क, ablution कहते हैं दोस्तों वज़ू को, यानी पाकीज़गी के लिए मखसूस तरीका। एब्ल्यूशन मतलब वज़ू करना। नाउन एज मतलब के तौर पर जाना जाता है। नाउन मतलब जाना जाता है, एज मतलब के तौर पर। तयम्मुम यानी तयम्मुम के नाम से या तयम्मुम के तौर पर, यानी पाकीज़गी का मुतबादिल तरीका। इस मतलब है अ स्पेशल मतलब एक ख़ास, स्पेशल का मतलब एक ख़ास, एक मखसूस, एक मुनफरिद। वे कहते हैं दोस्तों तरीके को या रास्ते को। ऑफ मतलब का, क्लीनिंग यानी सफाई का, पाकीज़गी का या साफ करना। फॉर मतलब के लिए, प्रेयर यानी नमाज के लिए, इबादत के लिए। व्हेन मतलब जब या उस वक्त। वाटर यानी पानी। इज़ नॉट मतलब नहीं होता। अवेलेबल यानी दस्तयाब या मौजूद। और या कैन नॉट बी यूज्ड मतलब इस्तेमाल ना किया जा सके या इस्तेमाल ना किया जा सकता हो, काबिल इस्तेमाल ना होना, कैन नॉट बी यूज्ड। Dry ablution, known as tayammum, is a special way of cleaning for prayer when water is not available or cannot be used. खुश्क वज़ू यानी तयम्मुम जिसे कहा जाता है नमाज के लिए पाकीज़गी हासिल करने का एक ख़ास तरीका है जब पानी दस्तयाब ना हो या इस्तेमाल करने के काबिल ना हो। इन इस्लाम, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ऑफरिंग प्रेयर्स। इन इस्लाम यानी इस्लाम में, दीन में। क्लीनलीनेस मतलब सफाई या पाकीज़गी। इस मतलब है, वेरी मतलब बहुत, इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी या अहम। बिफोर मतलब पहले या से पहले। ऑफरिंग इसका मतलब होता है दोस्तों अदा करना, पेश करना या अंजाम देना। प्रेयर्स मतलब नमाज या इबादत। इन इस्लाम, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ऑफरिंग प्रेयर्स। इस्लाम में नमाज अदा करने से पहले सफाई यानी पाकीज़गी बहुत अहम है। When a person cannot find water or is sick and cannot use water, tayammum is allowed. When मतलब जब या उस वक्त, a person मतलब एक शख्स, cannot find मतलब नहीं ढूंढ सकता, तलाश नहीं कर सकता या वो पा नहीं सकता। water मतलब पानी। और या is sick यानी बीमार होता है, sick मतलब बीमार। एंड और cannot मतलब कैन नॉट यूज मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। कैन नॉट यूज यानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाटर यानी पानी। तयम्मुम यानी तयम्मुम इज अलाउड यानी इजाज़त दी जाती है या उस वक्त जायज़ करार होता है कि तयम्मुम वो कर सके। When a person cannot find water or is sick and cannot use water, तयम्मुम is allowed. जब कोई शख्स पानी ना पा सके यानी तलाश ना कर सके या बीमार हो और पानी इस्तेमाल ना कर सके तो तयम्मुम की इजाज़त होती है। टू परफॉर्म यानी बनाने के लिए, करने के लिए। परफॉर्म का मतलब होता है अंजाम देना, बनाना, करना। तयम्मुम यानी तयम्मुम। A person lightly touches clean soil, dust or sand with both hands, then wipes their face and hands. A person मतलब एक शख्स, lightly मतलब हल्के से, नरमी से। touches मतलब छूता है, हाथ लगाता है। क्लीन सॉइल यानी साफ मट्टी को, सॉइल कहते हैं दोस्तों मट्टी को। डस्ट यानी डस्ट कहते हैं गर्दो गुबार को, यानी मट्टी के ज़रात। और या सैंड मतलब रेत को, सैंड कहते हैं दोस्तों बारीक मट्टी यानी रेत। विद मतलब के साथ, बोथ हैंड्स यानी दोनों हाथों के साथ। देन फिर वाइप्स, इसका मतलब होता है दोस्तों मसा करता है।
وائپس مطلب مسا کرتا ہے, صاف کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا. دیئر مطلب اپنے, فیس یعنی چہرے کو یا چہرے کا, اینڈ اور ہینڈز مطلب ہاتھوں کا. To perform tayammum, a person lightly touches clean soil, dust or sand with both hands, then wipes their face and hands. تیمم ادا کرنے کے لیے یا تیمم کرنے کے لیے ایک شخص دونوں ہاتھوں سے صاف مٹی, گرد و غبار یا ریت کو ہلکے سے چھوتا ہے, پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرتا ہے. This simple act makes them pure enough to pray. This مطلب یہ, simple act, simple مطلب سادہ یا سادہ سا, act مطلب عمل یا کام, makes them انہیں بنا دیتا ہے, makes مطلب بناتا ہے, them مطلب انہیں, pure مطلب پاک یا صاف, enough مطلب کافی, to pray یعنی نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے. This simple act makes them pure enough to pray. یہ سادہ سا عمل انہیں نماز پڑھنے کے لیے کافی حد تک پاک بنا دیتا ہے. تیمم shows how Islam makes worship easy and possible for everyone in any situation. تیمم یعنی پاکیزگی کا متبادل طریقہ. shows مطلب ظاہر کرتا ہے, بتاتا ہے, دکھاتا ہے. how مطلب کیسے, اسلام یعنی اسلام, makes مطلب بناتا ہے, worship یعنی عبادت کو, worship کہتے ہیں دوستو عبادت کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. easy مطلب آسان, and اور possible یعنی ممکن, for مطلب کے لیے, everyone ہر کسی کے لیے, سب کے لیے, in مطلب میں, any situation مطلب کسی بھی حالت میں, ہر حالت میں. تیمم shows how Islam makes worship easy and possible for everyone in any situation. تیمم ظاہر کرتا ہے کہ یا دکھاتا ہے کہ اسلام کس طرح عبادت کو ہر حالت میں ہر ایک کے لیے آسان اور ممکن بناتا ہے. It teaches that prayer, it teaches مطلب یہ سکھاتا ہے, that کہ prayer مطلب نماز یا عبادت, should not be missed even when water is hard to find or when health issues are present. should not be missed مطلب نہیں چھوڑی جانی چاہیے. should not be missed کا مطلب ہوتا ہے دوستو نہیں چھوڑی جانی چاہیے یا ضائع نہیں کرنی چاہیے. even مطلب حتیٰ کہ یا گرچہ, when مطلب جب, water مطلب پانی, is hard مطلب مشکل ہو یا مشکل ہوتا ہے, to find مطلب تلاش کرنا یا ڈھونڈنا, اور یا when مطلب جب یا اس وقت, health issues مطلب صحت کے مسائل, are present مطلب موجود ہوں. present کا مطلب ہوتا ہے دوستو موجود, یعنی are present یعنی موجود ہوں. it teaches prayer should not be missed even when water is hard to find or when health issues are present. یہ سکھاتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے چاہے پانی تلاش کرنا مشکل ہو یا صحت کے مسائل جو ہیں موجود ہوں. سو فرینڈز, یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.